الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا बता हमको तेरे राह की स्तुरुफाई तेरे राह पर चला हमको खुदाया बेगुनाह न गुज़श्त वरमा साते बाहुजूरे दिल न गर्दन तोआते या इलाही मुझसे मुझको दूर कर ताकि देखो मुझ में तुझको एक नजर ऐ रब्बुल आलमीन আপনার মহান হুকুম আসরের নামাজ আদায় করার পর আয় আল্লাহ ইফতার সম্মুখে আপনার দরবারে